Okay, naanasad ka. Okay, can you please say something about our audience tonight? Hello, something. Can you please say hi to everyone? Hi. What can you say about them? Stay. Talaga na akong problema. Pangutalo ako ni mong English. Ay, you want English or Tagalog? Oh my God. I graduated from the most prestigious university in Philippines. Then, I want an English question. Ay, English. Don't you know that I graduated at the most prestigious university? This is called the Saint I. Saint I. Yeah. What is Saint I? CI. Saint I. Yeah, and I take my master's degree at Saint L. Saint L. What is Saint L? STL, tata na sila. Ay, Lord. Tabagin ko diri. Okay, are you ready for your question? I'm not. Why? Ay, ginawa ko. Tapos ako malimuman. Hapit na gamay na lang. Yes. Okay, do you have loved ones para sa number 4? Na. Ay, asa siya karon? Ikaw. I love you. Sige, kaya nga. Dra! Diyos ko, Lord. Nakoy pangutana sa imo ha. Totoo. Kuwan lang dyan ka nang, I hope dili ka ma-offend. Dari ay. Pwede na ko tangawon imong agtang. Kung okay lang sa imo, pero kung dili, okay lang. Sa tuo ka agtangning. O sa day na, Yan. wow! Kung asa puso to! Ay! Wala ka lubi. Ay, lubin ha! Nasusuwan ko. Pakita man mo. Okay. Naadri ang imuhang boyfriend? Asa? Aba, nangutana ka ni ko! Wala. Wala. Asa siya karon? Ginakilig ka. Yeah. Ginakilig ka. Ginakilig ka. Wala. Okay. Inganin yung host dire. Sir Jeda, ayaw na kuhaan. Isunod na. Okay, sige. Are you ready for your question? Yes, I am very much Okay. ready. Your question, pamili sa 1 to 15, maliban sa 1. Wala pa. 11. Number 11, ito gana. Number 11. Ang atik na ako, siya number 12. 7-11, sir. Pag-extend sila isa ka day 7-12. So, 11 to ang ipangutan na saya. So, 11 no, dili no 12. Okay. Your question is, para sa imuha, pwede ba mangutot o mag-tig-up na sabay? Again, para sa imuha, pwede ba muutot o mutig-up o sabay? Kung ako imong pangutan-on o ako imong pabuton, kung para jud sa ako talented ko, kaya na ko buhaton. Ang duha? Dili, ang isa lang. Talented today ka. Ladies and gentlemen, ang ututog ang tig-up, mauna siya ang kanang ang formation sa hangin sa atong tiyan nga kanang ginatawag nato nga carbon dioxide from the human body. So mauna siya, ladies and gentlemen, kung magutot ka o mag-tig-up na sabay, syempre, it's not normal para sa isa ka tao na sabayon na siya. Pero kung talented ka, kung sa aya to nimo ay too much ang carbon dioxide sa imong body, pwede na nimo masabay buhat. Depende kung unsa ka kahanginon. Maulan to, salamat.